Hello viewers, welcome back once again. Ida basket banai khatam hoy ase. To tade phali do khatam howa nai. Idu phali do khatam hoy ase. To mui idu color do pisi kusi pai. Color phal ase na nai ami khan comments te likhi dibi de. Aru mui fresh te start kora dem de lo ni phamna kushi hole gi mui la phone ola phal ona idu gane pian na pabi de. Aru idia hendon banao le se. De ina চাও লাগি দে তদি ফালে না তদি ফালে আৰু ইটো হলাটো ইটো ফালে ইনা চাও লাগি কিন্তু মানে ইটো তাৰিখ ইনা কলে তো পিজি ফালে ভাল নহব তো ইটো ইনা চাও লাগি দে ইনা না ইনা চাও লাগি দে ইনা না ইটো এক্স কৰিব লাগি ইটো এনেকা আৰু ইটো হলাটো তদি ফালে ইনা চাও লাগি Pisi tight as de. No hobo. Ina chawo lagi de. Ina so ya. Ina ka chawo lagi. Itu wala do tadi phale aru itu wala do itu phale. Aru itu wala bi ina sita ina na chawo lagi. Tadi phale ina chawo lagi aru itu wala ina X kuriwo lagi de ina chawo lagi. Ina chaile do ina hi olai jai. Mong cha chang sa ya ina chawo lagi de inaga itu lichi wala ina aru macho lagi ina ka thaliwo aru itu wala loina sa inaga ina lui chawo lagi aru ka tingaro itu lamba ho aru ina chawo lagi de tade khali ina chawo lagi itu banai khodam hoise de itu khodam hoi jise hendan bi banai she ida itu pichi side ase de banai khodam hoise de